नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के लखीमपुर विधानसभा केंद्र में करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति हो रही है खराब। रिक्रिएशन सेंटर निर्माण के नाम पर आर्थिक गबन का लोगों पर लगाया जा रहा है आरोप। क्षेत्र के टीटी कॉलेज में वैक्सीन लिए जाने के दौरान आम जनता की भीड़ उपजने पर पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। वैक्सीन लेने को लेकर चिकित्सक व मरीजों के बीच देखी गई तनाव की माहौल। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में अवैध तौर पर बनाए गए फिशरी का बांध काटकर किया गया खुलासा। अवैध जमीन पर दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कहा वन विभाग के कार्यकर्ताओं ने। करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र में पत्रकारों के बीच प्रदान किया गया वैक्सीन। परिवार सदस्यों में छाई राहत के माहौल। स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन को आभार व्यक्त किया पत्रकारों ने। करीमगंज जिले के सुपरा गांधी क्षेत्र से उमरपुर तक सड़क निर्माण के नाम पर 2 किलोमीटर की सड़क निर्माण में 1,94,70,000 रुपए अनुमोदित होने के बाद भी गबन किए जाने के आरोप पर लोग व्यक्त कर रहे हैं नाराजगी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के लखीमपुर विधानसभा केंद्र में सरकारी करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। हालांकि इस केंद्र में जिला प्रशासन कोई अहम कदम भी नहीं उठा रहा है। सूत्र के अनुसार कई क्षेत्र में कई सरकारी परियोजना जहां नहीं बन पाया तो वहीं दूसरी ओर सरकारी अनुमोदित राशि भी हड़प कर लिए गए। लखीमपुर चिरीपुल क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू किया गया था रिक्रिएशन सेंटर का। कुछ साल तक रिक्रिएशन सेंटर निर्माण किए जाने के नाम पर कुछ हद तक तो काम हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ ठेकेदार पैसे गबन करते हुए और फरार हो गए। आखिरकार इस क्षेत्र में कुछ पक्के की सीढ़ी बनाकर ठेकेदार जहाँ फरार हो गया तो इसी दौरान अर्धनिर्मित इस भवन को लेकर लोगों में काफ़ी हद तक क्षोभ की स्थिति बनी रही, क्योंकि भूतों का बसेरा इस अर्धनिर्मित सरकारी कार्यालय में हो गया। रिक्रिएशन क्लब में निर्माण के नाम पर आर्थिक गबन के पीछे कौन कौन जुड़ा हुआ है, इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया जा रहा है। लखीमपुर के भाजपा नेता बाप्पा सेन ने इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए विधायक कौशिक राय के प्रति अनुरोध किया है। আমার জানা মতে এটা হয়তো 2014 পরে রিক্রিয়েশন সেন্টার নামে এখানে একটা কাজ শুরু হয়েছিল। হয়তো এটার ফলক আসলো প্রায় 8 কোটির উপরে টাকা উপরে আসলো, 8 কোটি টাকার উপরে এটার স্কিম। কিন্তু 2014 পরে কিছুদিন কাজ হওয়ার পরে এই আপনার দেখা যে অতটুকু কাজ হওয়ার পরে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। বিগত সরকারের আমলেও এটা কাজ কমপ্লিট হয়েছে না। আশা করি এখন আমরা আসামের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় আছেন এবং আমাদের লক্ষ্মীপুরের জনগণ অনেক আশা করিয়া মাননীয় কৌশিক রায় মহাশয়কে বিধায়ক বানিয়েছেন। কিছুদিন থেকে দেখে আসছি যে উনার নানান ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকগণের সাথে উনি বৈঠক করছেন। তো আমার আশা উনি এই যে রিক্রিয়েশন সেন্টারের নামে যে অর্ধসমাপ্ত কাজ রয়েছে উনি উনার নলেজে আনবেন, তত্ত্বাবধানে এনে যাতে এই কাজটা যাতে কমপ্লিট হয় এটাই আমার আশা। কেননা এটা এই 8 কোটি টাকা আমরা আসামবাসীরই টাকা, আমরার ট্যাক্স দিয়েই আসামবাসী চলে, আসাম সরকার চলে। তো আমি মনে করি আমাদের নবনির্বাচিত বিধায়ক মহোদয় এই ইনকমপ্লিট কাজটি উনার নজরে এনে উনি আশা মানে কাজটা কমপ্লিট করবেন বলে আমার আশা। আপনি মনে করেন না এইভাবে কোটি কোটি টাকা লক্ষ্মীপুরে আরও বিভিন্ন প্রকল্প এভাবে রয়েছে, এর মধ্যে এই রিক্রিয়েশন সেন্টার একটা, আপনি মনে করেন না যে সরকারি টাকা এভাবে অপচয় করা হচ্ছে, এর সদ্ব্যবহার হওয়া দরকার? হ্যাঁ, তার জন্যই তো আমি বলছি যে নবনির্বাচিত বিধায়ক এবং আসামের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী অনেক ধাপুটে মন্ত্রী ছিলেন উনি আগের সরকারের, তো এবারের উনি মুখ্যমন্ত্রী। আর আমাদের লক্ষ্মীপুরের বিধায়কও ওনার কর্মতৎপরতা দেখছি অনেক ভালো, অনেক আধিকারিক ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকগণকে নিয়ে বৈঠক করছেন, অনেক অফিস আদালতে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, তো আমি আশা করি উনি
অতি সত্বর এই অর্ধসমাপ্ত কাজটিকে উনি পুনর্নির্মাণ করে আমাদের লক্ষ্মীবাসীকে একটি उपहार देवें बोले हमारा विश्वास। सिलचर शहर के हैलाकांदी रोड क्षेत्र में स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में वैक्सीन लिए जाने को लेकर आम जनता तथा चिकित्सकों के बीच तनाव का माहौल छा गया, क्योंकि कई क्षेत्र में लोगों को वैक्सीन न मिलने पर लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। लंबे कतारों में लोग जहां खड़े थे, तो इसी दौरान ऑनलाइन ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए जो वैक्सीन प्रदान किया जा रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर हिताधिकारी मौजूद हो जाने पर चिकित्सकों को परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा। हालात के नियंत्रण में आखिरकार जब हालात नाजुक हो गया तो पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कई क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने आम जनता को खदेड़ कर राह को खाली किया और आम जनता को सुचारू रूप से कतार में खड़े होकर वैक्सीन ले जाने के लिए अपील भी किए। আমরা যাই 4টার সময় আই 12টা 1টা সময় যাই আমরা ভ্যাকসিন পাই না কে লাগিয়া কোন সেন্টারে না হয় তাইলে আমরা বোর্ডে লিখে দেওয়া হোক যে 200-300 মানুষের উপরে দেওয়া যায় তো না এরকম একটা কথা যে রোজ 4টার সময় আইমু আর আমরা ভ্যাকসিন পাই না 4 দিন থেকে ঘুরিয়ে যাইরা আমরা কাজ আসছে। আপনারা কোন সেন্টারে আইছেন? কাজে যাই ভ্যাকসিনের কাগজ দেখায়। আপনারা কোন সেন্টারে? এটা কোন ভিডিকুলার সেন্টারে নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, ভিডিকুলার সেন্টার। আমি গাড়িটা যাইবার লাগি দিছিল পুলিশ ম্যাডামে, তখন আমি গাড়িটা আটকাইছি, তখন আমার গালের মধ্যে চড় মারছে, তখন আমার মেয়ে তার হাতে ধরছে দরিয়া ঠেলা দিছে ইয়ে করছে, তখন মারা লাগে কেমন কেমন কোন সময় তো এখন নেই 10 মিনিট আগে ও এখনই মারছে গালটা বলে গেছে আমার মাসির এই দেখো গালটা বলে গেছে গালটা লাল হয়ে গেছে এখান থেকে এখানে সকাল 3টার সময় এসে कर्म जिले के पथारखंडी क्षेत्र के तिलभूम व आसपास के करीब 15 अवैध तौर पर बनाए गए फिशारियों का बांध काट कर आजाद किया गया। सूत्र के अनुसार कुछ जबरदखल किए गए जमीन पर दुष्कृतिकारियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना तौर पर बड़े बड़े फिशरी बनाए गए थे, जहां पर मत्स्य प्रतिपालन किया जाता था। अवैध तौर पर बनाए गए इन फिशरियों को वन विभाग के कार्यकर्ताओं ने बांध काट कर पानी छोड़ दिया और अपनी कब्जा जमाया। वन विभाग की जमीन पर अवैध तौर पर बनाए गए इन फिशरियों को संरक्षण के लिए राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से उदासीन भूमिका निभा रहा था, लेकिन मत्स्य विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य के निर्देश के आधार पर इन फिशरियों का बांध काट दिया गया और अवैध तौर पर चलाए जा रहे फिशरी के व्यापार पर पाबंदी भी डाल दी गई। इस कार्यक्रम में पथारकंदी के रेंज अफसर देवज्योति नाथ व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। আমার পাথারকান্দি রেঞ্জ সংলগ্ন এলাকাতে আমার পাথারিয়া আর তিলভূম রিজার্ভ ফরেস্ট আছে। তো বর্তমানে আমার পাথারিয়াতে আমি অনেক ফিশারি বা সুপারি গাছ আমার সরকারি রিজার্ভ ফরেস্ট জমিতে পেয়েছি, তা আমি সব ক্লিয়ার করেছি, ভেঙে দিয়েছি, ফিশারি করে আমার সরকারি জমি দখলমুক্ত করেছি। আর গতকালকে তিলভূম রিজার্ভ ফরেস্টে সারজুল আর ইন্দুরাইল এরিয়াতে আরও 5-6টি ফিশারি কেটে আমি সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করে পরিষ্কার করে দিয়েছি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুপারি গাছও কেটে দিয়ে সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করা হয়েছে। আর এই অভিযান আমার পাথারকান্দি বন বিভাগের অব্যাহত থাকবে, এটা আমার বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কঠোর নির্দেশ, অব্যাহত থাকবে এবং চলবে অভিযান। এখন পর্যন্ত আমার পাথারিয়াতে 12টা ফিশারি আমি দখলমুক্ত করেছি, আর 10 বিঘা জায়গার মতো আমি সুপারি গাছ বা অন্য গাছপালাদি লাগানো ছিল, এগুলো কেটে আমি দখলমুক্ত করেছি। তিলভূমে এখন পর্যন্ত আমি 8টা ফিশারি দখলমুক্ত করেছি, আর অন্য ঘর বাড়িও ভেঙে দিয়েছি। এই অভিযান আমার অব্যাহত থাকবে। करीमगंज प्रेस क्लब व पथारकंडी प्रेस क्लब गिल्ड के कार्यकर्ताओं के सहयोग से पथारकंडी सर्किट के क्षेत्र में
पत्रकार व उनके परिवार सदस्यों के बीच वैक्सीन प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर पत्रकार व उनके परिवार सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन तथा प्रेस क्लब के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन यह टीकाकरण शिविर संपन्न हुआ। সাংবাদিকদের তরফ থেকে অরূপ মহাশয় যে বলেছেন বিস্তারিত আপনাদের কাছে, আজকের এই শিবির স্পেশালি সাংবাদিকদের পরিবারের জন্যই। যাই হোক, উনি বলেছেন যদি সাংবাদিকের পরিবারেরা ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে বাকি যদি আরও এক্সট্রা থাকে আপনাদের মধ্য থেকেও কিছু ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তাই আপনারা ধৈর্য ধরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে এটা আমাদের বিভাগীয় যারা স্টাফ এসেছেন তাদেরকে এই কাজ করতে সহযোগিতা রাখবেন এই বলেই, এবং আগামীতে বাকি যারা থাকবে আমার সাথে একটি সদস্য মনোরাজ কর্মী আছে, আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি যাতে সবাইকে যাতে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করা হয় সেই জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আজই আলোচনা করব। আপনাদের কাছে আবার অনুরোধ রাখছি আপনারা ধৈর্য ধরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে আপনারা এই কার্যসূচিতে সহায়তা করুন। ধন্যবাদ। 4টি সংস্থাকে ধরা হয়েছে, হেলথের, পুলিশ প্রশাসন, সাফাই কর্মী এবং সংবাদকর্মীদের। সেই হিসাবে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে করিমগঞ্জে এসেছিলেন, প্রায় 1.5 মাস আগে। তখন আমরা প্রেস ক্লাব থেকে দাবি করেছিলাম যে আমাদের সাংবাদিক এবং তার পরিবারের, কারণ আমরা প্রায়ই আমরা সংবাদ সংগ্রহ করতে বাইরে যাই এবং আবার ঘরে যাই, পরে আমাদের দেখা গেছে করোনার সংখ্যা আমাদের পরিবারের সংখ্যা বাড়তেছে। সেই হিসেবে আমরা আবেদন রেখেছিলাম। সেই আবেদনে করিমগঞ্জে আমরা একটা শিবির করেছি, গতকালকে আমরা বধুপুরে করেছি, আজকে আমাদের এখানে শিবির, পরবর্তীতে আমরা রামকৃষ্ণনগর এবং সাউথ করিমগঞ্জে হবে। সেই হিসাবে আমরা যখনই শিবিরের আমরা আয়োজন করি তখন আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে একটু বাড়িয়ে দিই, যাতে কিছু সংখ্যক বয়স্ক মানুষ যদি উপকৃত হয় বা বিকলাঙ্গ, আমরা করিমগঞ্জে যেটা করেছি বিকলাঙ্গ কয়েকজনও মানে উপকৃত হয়েছে। তো আমরা চেষ্টা করব যে যতটুকু পারা যায় আমরা আপনাদের সেবার করব, কিন্তু আমাদের যেহেতু এটা স্যাংশনটা হয়েছে আমাদের পরিবার এবং আমরা পরিবার পরে আমরা বাকিদেরকে আপনাদেরকেও আমরা যতটুকু পারি আমরা সহযোগিতা করে যাব। এবং আমরা আবেদন রাখবো প্রশাসনের কাছে যে আগামীতে যাতে এই এলাকাতে আবার করা হয়, এতে আমরা সহযোগিতা করব। আজকে আমাদের এখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন, জনপ্রতিনিধি আছেন, আমি মাননীয় জনপ্রতিনিধি জেলা পরিষদের সদস্য শান্তিলাল সিনহা বিধায়কের প্রতিনিধি হিসেবে দুটি কথা বলে অনুষ্ঠান সূচনা করার জন্য। करीमगंज जिले के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण के अधीन बड़े पैमाने पर आर्थिक लूंठन किए जाने के आरोप लग रहे हैं। ठेकेदार व वास्तुकार द्वारा अपनी मिलीभगत से बड़े पैमाने पर आर्थिक गबन का आरोप लग रहा है। सूत्र के अनुसार करीमगंज जिले के सुपरा गांधी जीपी से ओमरपुर होते हुए नलुआ के 2 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण के लिए सरकार की ओर से 1,94,17,652 रुपये मंजूर किया गया था, लेकिन मंजूर किए जाने के 5 साल बीत जाने के बाद भी अब इस क्षेत्र में ना ही ठेकेदार ने कोई अहम कार्य निभाया, ना ही वास्तुकार ने कुछ क्षेत्र में कोई जानकारी ली। बहरहाल पैसे का गबन कर लिया गया और सरकारी परियोजनाओं की राशि हड़पे जाने के साथ साथ सड़क का हालात जीव का तीव्र बना रहा। पीड़ित प्रभावित आवासीय क्षेत्र के लोगों ने इस संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और जल्द से जल्द अहम कदम उठाने के लिए प्रशासन से अपील भी किए। 73 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সুপ্রাকান্দি জিপি একটা এসসি প্রধান জিপি মানুষ, কিন্তু স্বাধীনতার এতদিন পরেও বিভিন্ন প্রতিনিধি এসেছেন, বিভিন্ন সরকার এসেছে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই যে আমাদের অঞ্চলে যে কয়েকটা মুষ্টিমেয় কয়েকটা রাস্তা আছে যেটা সুপ্রাকান্দি অঞ্চলের যোগাযোগের মাধ্যম, এবং এই যে ইরিগেশন, এটাকে ইরিগেশন রুট বলা হয়। NH-44 আগে ছিল, বর্তমানে বোধহয় NH-8 নাকি হয়েছে। NH-8 থেকে আপ টু লঙ্গাই পর্যন্ত, লঙ্গাই নদীর উপরেও একটা ব্রিজ হয়েছে কিছুদিন আগে, যেটা নর্থ করিমগঞ্জ এলাকায় পড়ে। নর্থ করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দেব তৎপরতায় সেখানে একটা ব্রিজ নির্মাণ হয়েছে, এবং নর্থ করিমগঞ্জের এই অঞ্চলের যে মানুষ আছে সেই সব মানুষের মানে করিমগঞ্জে যাওয়ার এদিকে গেলে শর্টকাট একটা রাস্তা হয়ে যায়। এবং এই অনুসারে বিগত দিনে আমাদের দক্ষিণ করিমগঞ্জে যে MLA ছিলেন আজিজ আহমেদ খান মহাশয়, ওনার তৎপরতায় প্রাইম মিনিস্টার সড়ক যোজনার আন্ডারে
আমাদের সুপ্রাকান্দি জিপিতে 3-4টা রাস্তা স্যাংশন হয় এবং সেই অনুযায়ী কাজও আরম্ভ হয় এবং বিভিন্নভাবে অন্যান্য রাস্তার কাজগুলো চলছে। বর্তমানে আমাদের এই রাস্তা গত বছর থেকে কাজ চলছে, কিন্তু এখানে যে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যাকে মানে দায়িত্ব দিয়েছে, যে বরাত পেয়েছে কন্ট্রাক্টর আব্দুল বাসিত, এই ইয়েতে নাম আমরা দেখেছি, এবং এখানে যে প্ল্যান এস্টিমেট যেটা আছে এই রাস্তা তৈরির জন্য, যে কতটুকু লেংথ এবং কতটুকু ব্রেথ হবে এবং কতটুকু পাথর দেওয়া হবে, কতটুকু মাটি দেওয়া হবে, সেই অনুযায়ী এই কন্ট্রাক্টর কোনো কাজই করছে না। যেটুকু কাজ করেছে মোটামুটি করেছে। বর্তমানে একটু যদি বেশি জুড়ে বৃষ্টি হয় তাহলে সাইড ভেঙে যাবে, কোনো জায়গায় সাইড বাম নেই। এটা আমাদের যা ধারণা, কারণ কন্ট্রাক্টরের তো গাফিলতি আছেই, থাকবেই, হ্যাঁ, এবং ডিপার্টমেন্ট যারা এই যে ডিপার্টমেন্ট এটা তদারকি করছে, ওদের বিরাট গাফিলতি। সরকারের মন্ত্রী তথা সবাই চিফ মিনিস্টার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, যদি এই রাস্তার কাজ এইভাবে হয় তাহলে আমরা এই এলাকার সমস্ত জনগণ আমরা মিলিত হয়েছি যে এই ধরনের রাস্তার আমাদের কোনো দরকার নেই। ওরা চাচ্ছে যে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং কন্ট্রাক্টর উভয়ের যুগসাজশে কোনো মতে 2-4টা পাথর ফেলে, ईट फैले और रास्ता कोनो मते करे और टाकाटा। शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय में 25 जून को कोविड संक्रमण के चलते कुल 147 लोग एक्टिव पाए गए हैं और आईसीयू में 67 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि कोविड वार्ड में 80 लोग इन दिनों भर्ती हैं। 11 मरीज वेंटिलेटर में सांस ले रहे हैं, जबकि 88 लोग ऑक्सीजन पर जी रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 25 जून को किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हो पाई है। बहरहाल हालात में सुधार होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। आज বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 147 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। 67 জন পেশেন্ট কোভিড আইসিইউতে আছেন এবং 80 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 11 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 88 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে করোনা সংক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে 24 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 6 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। 2 জন পেশেন্ট কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভর্তি হয়েছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 9টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং RT-PCR 8টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। করোনা সংক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग ही एहसास महसूस हुआ, जैसे सुना था असम की प्राकृतिक सुंदरता आज देख भी लिया। पूरा चाय का बगान देखा। हम
पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। हमने खूब मस्ती की। और धीरे धीरे शाम कब हुई पता ही नहीं चला। अचानक बारिश आई। वो नजारा भी क्या देखने लायक था। वो चाय के पत्तियों से पानी की बूंदों का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू। हम भी बारिश में खूब भीगे, पर जब वापस आए तो बारिश में भीगने की वजह से प्रिया को सर्दी लग गई। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी, जैसे चाय में कोई जादू सा हो। तभी तो हम कहते हैं बुखार, खांसी या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर बदरपुर क्षेत्र के नजरुल इस्लाम नाम के एक व्यक्ति के घर से नगद 11 लाख रुपए व बड़े पैमाने पर सोने के जेवरात जब्त किए थे। सूत्र के अनुसार करीमगंज जिले के अजयपाल के जरिए यह राशि दूसरे क्षेत्र में पहुंचाया जाने का बात था। नजरुल इस्लाम यह पैसा अजयपाल के हाथों से लेकर साबिर अहमद नाम के एक तस्करी को देने वाला था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने धर दबोचा। सूत्र के अनुसार कुल 70 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, जबकि पुलिस का खुलासा केवल 11 लाख ही किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन छानबीन में जुटी हुई है। लोगों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और सबसे अहम बात है कि नजरुल इस्लाम और अजयपाल तथा साबिर अहमद के गतिविधियों पर सवालिया निशान लग रहा है। मामले की पूरी छानबीन के साथ साथ असली रहस्य वापस बाहर निकालने के लिए पुलिस प्रशासन से आम जनता ने अपील किया है, क्योंकि पत्थर के काले कारोबार व दूसरे कई अवैध व्यापार से जुड़े रहने के आरोप पिछले कई वर्षों से इन तीनों आरोपियों पर लग रहा था। কেছ এটা আছিলে, এইটো আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। এইটো আজি সম্পূৰ্ণ ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ তদন্ত চলি আছে। কালিৰ ভিতৰত আপোনালোকে গম পাই যাব। টকা কিমান হৈছে? এতিয়া একো তদন্ত চলি আছে, এইটো কাইলৈ কম। এতিয়া কিমান সোণ আৰু টকা উদ্ধাৰ হৈছে নেকি এইটো কওক না। এতিয়া সম্পূৰ্ণ মই এতিয়া কোৱা মোক অধিকাৰ দিয়া নাই, আমাৰ চাহাব আছে। এটা ঘৰত আপুনি ৰেড কৰিছে, যিহেতু এইটো ক'ব লাগিব ন। আমি জনাই দিছোঁ, স্থানীয় ৰাইজে এইটো জানিব লগা। নাই জানিব, সকলোৱে জানিব, এইটো গোটেইখিনি জানিব। বস্তু পাইছে নেকি? কাৰ ঘৰত মৃত্যু হৈছে? অজয় পাল। কি বস্তু ওলাইছে ইয়াতে?
নাই এতিয়া এতিয়া তদন্তত আছে বা এতিয়া মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম। लामनी क्षेत्र के बालूनाला स्थित वैक्सीन सेंटर में तनाव का माहौल तब छा गया जब बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन दिए जाने की घोषणा किए जाने के बाद मरीज तो ज़्यादा थे लेकिन वैक्सीन कम था। 3 लाख वैक्सीन प्रदान किए जाने के आश्वासन दिए जाने के बाद इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विपरीत दृश्य देखने को मिला, जहां पर कतारों में हजारों की तादाद में हिताधिकारी व मरीज खड़े थे, तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीन की संख्या कम थी। मुद्दे को लेकर इलाके में तनाव का माहौल छाने के बाद पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में हालात पर नियंत्रण पाया गया। लेकिन पब्लिक को इमान डिस्टर्ब करा तो उचित न है ना। पब्लिक वैक्सीन লাগিব 10টা 20টা না লাগিব, কমসে কম যিমান পাব্লিক আইব গুদলি 8টা পর্যন্ত আমাক লাগিব। প্রতিদিন আমরা 300 মিনিমাম 300 ভ্যাকসিন লাগে ইয়াতে। এটা আমাক দিব, হেনতে বেয়া পাই, হেনতে লগত আমি মারপিট করিব। খেলা খেলি रात के 10 बजे से आके लाइन लगाई हम अभी भी नहीं खाया है, रात के खाओ। हम सर पानी लेके सबको पियाते हैं सर। देखिए गांव टाउन में सब भीगा देखिए। গাওয়াইলা মানুষ তাংরো বইতে দেন না, শহরের মানুষ আইয়ে তাগরে বাস বইতে দেন, আমার বইতে দেন না, চেয়ারেতে ধাক্কা মারা ফালা দিছে। পরে কি তো 5 মিনিট পরে বাস শহরেতে মানুষ আইছে তাগরে বইতে দিছে। তো আমরা গ্রামের মানুষ কিছুই না, আমরা মানুষ করে গণ্য করে না। আজকে স্কুল বন্ধ দেখা সকাল উঠলে সবারই কাম, বাচ্চারা কাম আছে। পুলিশ না ভাই, অন্যায় করিস না। এগুলো অন্যায় করবি না, আমরা প্রতিবাদ করা আছে, প্রতিবাদ করুন, কারোর অন্যায় করুন না। আমি বাইন্দা দিছি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। বহুত ভালো করছো। ওই দেখো এক বাচ্চা বলে সত্যতা দিছে আর গুলো নাই পাবলিক দেখো কোনো হানি করে देखिए सर रास्ते पे लाइन में देखिए सर आप देखिए सर अभी इंदिरा देवी देखिए सर झूठ नहीं देखिए सर झूठ नहीं इंदिरा देवी देखिए सर हमारे बच्चे लोग एक लोग फला नहीं से जानो बच्चे लोग हमारे फला दिसे रात रे आया ব্যাংকের বই বন্ধ করে দিবে, যেই কোনো মানে কাগজপত্র আছে। কোনে কইছে এই কথাটো? এই ডাক্তাররা কইছে। কোন ডাক্তারের নাম কি? আৰু কি কি কৈছে আপোনাক? এগুলো না হলে রাস্তাঘাটে মানে রাস্তাঘাটে গাড়ি ঘোড়া চলতে পারবো না। ভ্যাকসিন নললে রাস্তাঘাটে চলিব নোৱাৰে নি? কোনে কৈছে এই কথাটো? এইটো ডাক্তাররা কইছে। আৰু কি কি কৈছে? যে কোনো ব্যাংকের বই থাকবো না, তারপরে যে কোনো আপুনি কন্টেক্ট আগত কৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত থাকিব বুলি, ভ্যাকসিন নললে এইটো কৈছে, এইটো কি সঁচা কথা নেকি? রেশন কার্ড তো শুনিছি এনে 25 जून को सालजापरा मिनी एलपी स्कूल में आनुष्ठानिक तौर पे पब्लिक हेल्थ सेंटर में लोगों के बीच टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आसपास के एमबी स्कूल तथा दूसरे कई क्षेत्रों में भी टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दिन के वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों को श्रद्धा के साथ वैक्सीन ग्रहण करते देखा गया। कतारों में खड़े होकर लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में वैक्सीन ग्रहण किए। लगभग 300 से भी ज़्यादा लोगों को सुचारू कार्रवाई के जरिए वैक्सीन कार्यक्रम में भाग लेते देखा गया और लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन प्रदान किया। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न किए जाने पर सालजापरा पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आवासीय क्षेत्र के लोगों ने आभार व्यक्त किया है।
सोनाई विधानसभा केंद्र के दक्षिण मोहनपुर गांव पंचायत के गोविंदनगर इलाके में एक किशोरी को शारीरिक निर्यातन किए जाने के आरोप पर पन्ना दास नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ उसके पिता परिमल दास व माता लक्ष्मी रानी दास ने एक एफआईआर दर्ज किया है। सोनाई थाने में यह एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद पुलिस पन्ना दास की तलाश में तो जुट गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से पन्ना दास किशोरी को परेशान कर रहा था और उसे शारीरिक निर्यातन भी कर रहा था। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन आरोपी पन्ना दास अभी फरार है। পান্না দাস হে আমার মেয়েটার স্কুল যাইতে সময় হে আসা যাওয়ার সময় হে আক্রমণ করে। তখন যে সময় সেদিন পরশুদিন রাত্রে আমার ছেলেরে যে সময় এখান থেকে কিডন্যাপ করে লইছে 9:30 বাজিয়েছে আমার ছেলে। তখন আয়না গড় বাঁচাইতে চাইতে তখন আধা ঘন্টা পরে আমার ছেলে কল করছে। কল করে কইছে মা বাঁচাইয়া নেওয়াইয়া। আমরা গেছি, আমার মেয়ে গেছে, তার বাবা গেছে, আমি গেছি। যাওয়ার পরে আমরা মারিয়া ফেলাইছে, পাও মারছে, তানে গলা টিপিছে, আমার মেয়েরে মারছে, আতো মারছে। সুবিচার চাই আমি ওটা। মেয়ে যাওয়ার পরে মেয়েরে হে টানাটানি করছে, মেয়েরে কিডন্যাপ করে লইতে করে তখন মেয়েরে আমি বাঁচানিত লাগে গিয়ে আমারেও মারছে এই ছেলেটায় পান্না দাস করছে। মারামারি করিয়া 8টা আমার মেয়েরে 8টা জখম করছে। হে টানাটানি করার লাগে কিডন্যাপ করে নিত গিয়ে করে আমার ছেলেটায় মেয়েরে। আমার বাজে মাথা তো রাতে ফাইলে আমার লগে বাজে বাজে কথা হইতো। সেদিন রাত্রে বাইরে নিয়ে সেদিন রাত্রে বাইরে নিয়া তারপরে আমরা বাবারে ফোন করিয়া কইছে আমার ভাইয়ে। তারপরে আমিও গেছি মার লগে আগে আমার তো বাড়ি মারি দিছে, কিডন্যাপ করে লইতে হবে। আমার ছেলেরে ফার্স্ট টাইমে আমার ছেলেরে নিয়ে আটক করছে। রাত্রে 10টা বাজে আসে আয় না ছেলে দিকে, আমি আগুয়াইছি ফোন করি আমার ছেলে কইছে বাবা বাঁচাও। এইখানে আইয়া অন্য মানুষের বাড়িতে ঝগড়াঝাটি লাগাইয়া এখন থেকে আমার ফাঁসাই দিছে, বাঁচাইয়া নেওয়া। আমি গেছি তারে আনার, যাওয়ার পরে ফান্নারে আমার ছেলেরও আইডি দেয় না, আমার আইডি দেয় না। তারপরে আমার মেয়ের লোকে লাগছে, আমার মারিয়া ফেলাইয়া তারপরে আমার মেয়েরে আনে টানাটানি করিয়া মারছে। ও আর এই ধরুন হাতত ফাটাই লেছে একদম। তা নিতে গিয়ে আসলো পরে আমি তো বেহুশ, আমার গাড়িত করে ওটাই আনছেন। এরপরে মানে আমার ছেলেরেও আমার একদম ফালাই দিছে। এরকম মানুষ আসলো, আমার ছোটো ভাই একটা, আমার বোনই জামাই, খেয়ে আইয়া পরে আমার বাসায় আনছে গাড়ি তুটাইয়া बारिश। पंचग्राम क्षेत्र में पंचग्राम थाने के उचित चित्तरंजन नाथ व उनके दो गाड़ी चालक व एक सीआरपीएफ के जवान सड़क हादसे में घायल हो गया। सूत्र के अनुसार पीछे से एक लोरी आकर टक्कर मारने से पंचग्राम थाने के उचित चित्तरंजन नाथ बुरी तरह घायल हो गए, जबकि उनके साथ दो पुलिसकर्मी व सीआरपीएफ के जवान को भी घायल होना पड़ा। बहरहाल दोपहर 2 बजे ये वारदात हुई है और पंचग्राम पुरातन बाजार क्षेत्र के सेंट्रल बैंक के सामने यह हादसा हुई है। बहरहाल घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है और ट्रकों को कानूनी हिरासत में ले लिया गया है। सन 1975 के 25 व 26 जून मध्यरात्रि को तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अभ्यंतरीण जरूरी व्यवस्था आपातकालीन परिसेवा लागू किया था, जिसके चलते कई क्षेत्र में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जेल में भी भेजा गया था। संविधान के अनुसार मौलिक नागरिक अधिकार को भी खंडन करते हुए इस दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कुछ ऐसे ही जाने माने हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। सिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में काला दिवस के रूप में स्थिति को पालन किया गया। जिला भाजपा कार्यकर्ताओं के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन सन 1975 में इस गतिविधि के चलते गिरफ्तार किए गए 50 लोगों को कछार जिला भाजपा की ओर से उत्तरीय व स्मारक प्रदान कर संबर्धना प्रदान किया गया। कार्यक्रम में भारप्राप्त सभापति बिमलंदु राय, साधारण संपादक कनाथपुर कायस्थ तथा भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ, प्रदेश भाजपा कार्यकारी सदस्य तथा एपीडीसीएल के डायरेक्टर नित्यभूषण दे, सांसद डॉक्टर राजीव राय, मिहिर कांति सोम, भूतपूर्व डेप्यूटी स्पीकर आमनुल हक लस्कर व दूसरे हस्तीगण की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया गया।
আমার বিদ্যা, সেটার থেকে বলে কোনো লাভ নেই। যারা সেই সময়ে কারাবরণ করেছেন, সেই সময়ে যারা সেই ইন্দিরা গান্ধী সরকারের, আপনারা জানেন প্রেক্ষাপট যে ইন্দিরা গান্ধী এক সময় যখন দেখছিলেন ভারতবর্ষে ওনার বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠেছিল এবং সেই আওয়াজ জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে সেরকম একটা ইন্দিরা গান্ধীকে হটানোর একটা ইনডাইরেক্টলি একটা ফার্মার্স আন্দোলন থেকে এই জরুরি অবস্থার সময় স্বৈরাচারী ইন্দিরা গান্ধী আক্রমণে প্রাণ দিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে যারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং আজকের সভাকে অনুরোধ করব তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। রাজগুরায় মহাশয়, উদাহরণের বিধায়ক শ্রী ভীমকান্ত মহাশয়, প্রাক্তন সোনার বিধায়ক শ্রী আমিনুল মহাশয়, समावेता बीजेपी का सोनाई विधानसभा केंद्र के मैनीपुर पहला खंड क्षेत्र में बिजली टूटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सूत्र के अनुसार खेत में जमीन खेती किए जाने के दौरान बाज गिरने से घटनास्थल पर ही आजिबुद्दीन लश्कर के पुत्र शहीदुल व उसके साथ ही घायल हो गए, लेकिन घटनास्थल पर ही शहीदुल का निधन हो गया। बाद में उसके शव को परिवार सदस्यों के हाथों सौंप दिया गया। बहरहाल एकाएक ऐसे वारदात होने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है और पुलिस प्रशासन शव को बरामद कर शिक्षक चिकित्सा महाविद्यालय में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूत्र के अनुसार मारे गए शहीदुल हुसैन लश्कर सिलडुबी ब्रजहरी मुसाफिर हाई स्कूल के 10वीं कक्षा का छात्र था। उसके एकाएक निधन पर पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के लखीमपुर विधानसभा केंद्र में करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति हो रही है खराब। रिक्रिएशन सेंटर निर्माण के नाम पर आर्थिक गबन का लोगों पर लगाया जा रहा है आरोप। शिवचर के टीटी कॉलेज में वैक्सीन लिए जाने के दौरान आम जनता की भीड़ उपजने पर पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। वैक्सीन लेने को लेकर चिकित्सक व मरीजों के बीच देखी गई तनाव की माहौल। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में अवैध तौर पर बनाए गए फिशरी का बांध काटकर किया गया खुलासा। अवैध जमीन पर दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कहा वन विभाग के कार्यकर्ताओं ने। करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र में पत्रकारों के बीच प्रदान किया गया वैक्सीन। परिवार सदस्यों में छाई राहत के माहौल। स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन को आभार व्यक्त किया पत्रकारों ने। करीमगंज जिले के सुपरा गांधी क्षेत्र से उमरपुर तक सड़क निर्माण के नाम पर 2 किलोमीटर की सड़क निर्माण में 1,94,70,000 रुपए अनुमोदित होने के बाद भी गबन किए जाने के आरोप पर लोग व्यक्त कर रहे हैं नाराजगी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।